हाय एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी टूवर्ड्स लाइफ। मेरा नाम शुमाइला नज़ीर है और एक दफ़ा फिर मैं अपनी बहनों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे मसले पे बात करेंगे वो हम सबका इज्तमाही मसला है और वो है जहेज़। दोस्तों, हम जानते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर आबादी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है और हमारे यहाँ हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी की किसी अच्छी जगह पे शादी हो जाए। और जब भी कोई रिश्ता आता है वो उसको अच्छे से परखती है, देखती है कि वो उसकी बेटी के काबिल है या नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं पीछे ये बात भी उसके दिमाग में चल रही होती है कि क्या ये लोग जहेज़ की डिमांड तो नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो वो जहेज़ क्या होगा और क्या वो जहेज़ देने के काबिल होंगे या नहीं होंगे। और मैं तो ये कहूँगी कि शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से माँ बाप नहीं चाहते कि उनके यहाँ बेटियाँ पैदा हों, वो बेटों की ख्वाहिश करते हैं। अ, जहेज़ बेसिकली एक हिंदुआना रस्म है जो कि हमने हिंदू कल्चर से अडॉप्ट की है। बहुत पहले ऐसा होता था हिंदू कल्चर में, जब बेटियों और बेटों के इनहेरिटेंस में इक्वल राइट्स नहीं थे, तो शादी के वक्त दुल्हन को स्त्री धन दिया जाता था, जो कि ज़ेवरात की शक्ल में होता था और वो माँ से बेटी को पास ऑन होता था, जो कि दुल्हन की पर्सनल प्रॉपर्टी होता था और उसकी सिक्योरिटी के लिए होता था। बट अक्सर औक़ात वो भी दुल्हा की माँ दुल्हा की बहन को उसकी शादी में गिफ्ट कर देती थी, और जिसकी वो एक्चुअल प्रॉपर्टी होता था, शी लेफ्ट विद नथिंग। और फिर बात यहीं तक नहीं रुकती, ये जहेज़ की लत बढ़ती गई और ना सिर्फ बेटी को या लड़की को गिफ्ट दिए जाते, बल्कि जहेज़ लड़के के माँ बाप को, उसके रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को भी गिफ्ट्स दिए जाते हैं। और अब तो ये हाल है कि जब रिश्ता तय हो रहा होता है तो बाकायदा नेगोशिएशन हो रही होती है कि हम ये रिश्ता तय करेंगे, लेकिन हमें जहेज़ में ये चीज़ें चाहिए होती हैं। पेरेंट्स इस सारी सिचुएशन में बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि अक्सर औक़ात ये डिमांड्स हर दिन के साथ बढ़ती जाती हैं। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि ऐन शादी के वक्त कोई नई डिमांड आ जाती है विद द थ्रेट कि अगर तुम ये पूरी नहीं करोगे तो हम बारात वापस ले जाएंगे, अगर तुम हमारे बेटे को कार नहीं दोगे, मोटरसाइकिल नहीं दोगे, तो हम बारात वापस ले जाएंगे। और माँ बाप के लिए ये बहुत अज़ियतनाक है, स्पेशली उनके लिए जिनकी एक से ज़्यादा बेटियां होती हैं। वो अक्सर औक़ात बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। और ये एक्सटॉर्शन यहीं पे नहीं रुकती, ये कंटिन्यू रहती है शादी के बाद भी। तो इंस्टेड ऑफ लविंग देयर डॉटर्स एंड वांटिंग टू हैव देम, दे कंसीडर देम अ कर्स। और वो माँ बाप जो अपनी बेटियों को जहेज़ नहीं दे सकते या डिमांड्स जो है वो पूरी नहीं कर सकते, तो उनको शादी के बाद तलाक़ की धमकियाँ दी जाती हैं, उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है, मारा पीटा जाता है, उनको खाना सही तरीके से नहीं दिया जाता, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, उन पे तेज़ाब फेंक दिया जाता है, और वर्स्ट केसेस में तो उनको जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। और पाकिस्तान न्यूज़ इंटरनेशनल मार्च 2021 के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 2000 ख़वातीन की अमवात जहेज़ ना होने की वजह से होती है। हर साल 2000 ख़वातीन की अमवात जहेज़ ना होने की वजह से होती है। और शायद आप में से कुछ लोगों को मालूम भी हो कि इस बुराई को रोकने के लिए पाकिस्तान में डाउरी एंड ब्राइडल रिस्ट्रिक्शन लॉ मौजूद है, जिसके मुताबिक जहेज़ देने वाला और लेने वाला दोनों को 6 महीने की सज़ा हो सकती है, उनको जुर्माना हो सकता है। लेकिन फिर भी ये बुराई कंटिन्यू है, लोग जहेज़ देते भी हैं, जहेज़ लेते भी हैं।
اور شاید ہی کوئی لوگ ہوں جو اس وجہ سے رشتے کو انکار کر رہے ہوں کیونکہ ان سے جہیز کی ڈیمانڈ کی گئی ہے، ورنہ موسٹ آف دا ٹائم لوگ انکار نہیں کرتے ایون دو کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللیگل ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا صرف لا پاس کر دینے سے ہم اس برائی کو روک سکتے ہیں، لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈ دس برائی روک سکتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان جیسی پیٹریوٹک سوسائٹی میں لوگوں کا رویہ چینج کرنا، خیالات چینج کرنا بہت ہی مشکل ہے، یہ بہت ہی سلو پروسیس ہے، بٹ وی نیڈ ٹو فاسٹ فارورڈ اٹ۔ گائز، پاکستان میں جو ہے وہ جو انسیسٹرل پراپرٹی ہے اس کی ڈویژن کے لیے ہم جو ہے وہ شریعہ لا لاگو ہوتا ہے، جس کے تحت بیٹیوں کو بھی جائیداد میں اتنے ہی انسیسٹرل انہیریٹنس میں اتنے ہی رائٹس ہیں جتنے کہ بیٹوں کو، اور شاید اگر وہ حصہ بیٹیوں کا ان کو مل جائے تو ہم یہ جو جہیز کی برائی ہے اس کو منیمائز کر سکیں۔ لیکن اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ بیٹیاں وہ حصہ کلیم ہی نہیں کرتی، اور وہ کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ اگر وہ اپنا حصہ جائیداد میں سے مانگتی ہیں تو بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتی کہ بھائیوں کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوں، کیونکہ ان کے مطابق اگر مستقبل میں ان کے ساتھ کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، تو کون ان کی ہیلپ کرے گا، کون ان کو جو ہے وہ مدد کرے گا ادر دین جو ان کے بھائی ہیں یا جو ان کے پیچھے رشتہ دار ہیں وہ۔ تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے بھائیوں سے کہ اگر اس بہن کی جگہ ان کا ایک اور بھائی ہو تو کیا تب بھی وہ حصہ دیتے ہوئے اتنے ہی ناخوش ہوں گے؟ ابھی ان کو صرف اس لیے برا لگ رہا ہے کیونکہ وہ حصہ ان کو بہن کو دینا پڑ رہا ہے۔ تو موسٹ آف دا کیسز میں بہنیں اپنے حق کا دعویٰ ہی نہیں کرتی، ایون دو کہ وہ اس کے ساتھ فلی اویئر ہے کہ ان کا جائیداد میں کیا حق ہے اور کتنا حق ہے۔ تو آئی وڈ سے سسٹرز، ڈونٹ بی ایموشنل بلیک میل بائی یور بردرس۔ جہیز پہ ان کا شکریہ ادا نہ کریں، اور بیکاز یو پارٹیسپیٹڈ ان این اللیگل تھنگ، ڈیمانڈ دا انہیریٹنس۔ brothers, husbands, fathers, make sure your daughters get their legitimate share, and make sure کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز یہ ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ڈو دا رائٹ تھنگ، ناٹ لیگل تھنگ، ناٹ دا اللیگل تھنگ۔ سو وین یو لک فارورڈ، میک شیور یور ڈاٹر گیٹ وٹ دے ڈیزرو۔ تو آج سے ہمارا یہی نعرہ ہونا چاہیے کہ جہیز نہیں جائیداد میں حصہ، جہیز نہیں جائیداد میں حصہ۔ ریپیٹ اٹ، ایکٹ اپون اٹ اینڈ لیٹ ادرس ایکٹ اپون اٹ ایز ویل۔ میں آج کی اس ویڈیو کو ایک اپیل پہ ختم کروں گی جو کہ ایک بیٹی کی اپنے پیرنٹس سے ہے۔ فادر، why do you discriminate me when I can be as good as my brothers are? Mother, nurture, nourish, educate me, and you will see I will no longer be a burden, but will control my own destiny. And you have nothing to fear when brother's not there. I will look after you in your old age. Will you not dare? So that I have freedom to choose, then the right to care. And I am no longer the prisoner of my own gender, unable to resist and retaliate against injustice. Father, give me a chance. Just give me a chance. Mother, break the bonds of tradition and let me into light to dance, to dance, to dance. Thank you very much. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much once again.